pen le cái nun le cái đấy piu cái lung xiết pen nam sung hắc sa ano le ama pan pi ding le ule pa sung cho tôi nule pain sung mi ule nào bele phung te pan pi tu dinga dei taka anater nunga tingai kim Alice Margaret Kim gang te to akichen na ding program insung tu cha be cha insung mi te to kipa takin kana se ma je ka program se mo hi tu na hi de sak tak le ngai na taka ei mat khom pi dinga hung te chen chen put kitun chi bai kana bo thei povin je chun tu hin athak takin akipa na et sang nan na bon lalpai sumin chi bai kon bu ma se cho na thum na ding atun le cha utule hi loven na hunga hak satakin ti chun kite isang na thil pik te hole no choi ni ya ye chun je to bang na no se na wa tu na ko program new mat pi na wa hin ka ki pak tak je tin je chun ong khom mi pi te cheng cheng le khuta lung sin na thil pe khong pi te le apelo te ong khom te cheng cheng khom hin ave ni ki pa tho kon gen ki thai chona bikin tu ni hin kachate nupan akichen na ding hin apoimo ma yeng minister ahin tunin minister isep chakpa Reventis Moya DS High Bill Levantilcos Not Church aman le ahun lur tang mai le hun bichil tak le hun ha au takin le ahun song ham ma tu nai hun hoi taka an ministry na te hoi ta yong sep lo subjectin ka ki pa tak je te no ko male lal pai shomin ave an ki pa thu kon gen ki ten chona bana in sung mi ten ti ho na thu gen dinga kana go to upa pau jalun chairman evangelical not church aman le hun satale hun tam pi bol haksana ani kala hun te hun songa hun na zalen ama le avelin lalpai sumin ki pa thu kon gen kiten hun haksa chunna num ki hen la bahim tilele ato sana hi program hi e mat pi ding in na bonun avelin kon chil ki thai lalpan amin lo pi na ding in taksalam thagaw lama e mal som sak ding in tunihin lalpai sumin kon ngen ki thai tunihin St. John School ni pa ama asikula ke patin chunna ho tam ta thil poi mo he kala la khom nim ye chun ka ki pang ma man tu nin ama hong hi St. John School nei pa hong ale wedding le pha ni om namona ama jala nom taka chu thu ye ki pa tak je thi St. John School nei pa lampan tam tan mang som hen la ki khen nunga le an ko lim taka ne dinga kise moi ene khom pi chi dingin de ene khom pi lo chi lo dingin na bon na ve kom chi le ka pi pa ke patang na la sading khatlak samit tangun nunga ngai lengin la khadung saksakin tin azo ole tir ho na thui gen sakding upa pawdrun chairman ESC aman ahunung kilak pai jeng ding baket sakoi
Pathin thua hin le khabu chum kanasim sek neo khat kanari kot ni le thum to wakem kanoma ne je ho tu hung hi mai tin amasan thupun kating proverb bungsom legi changsom ni leni isi mai chun proverb bungsom thuching bungsom legi changsom ni leni isim chun ji kon le ji amu chun pathina pata thil phamu ahi chule pathin de sak na changahi ati ho bang hi proverb ahin anaki jikhel khela chun jeban ki te chun kaun sim de ki bab chu proverb bungsom ni lenga chang som ni le li ye tai chun numei han setak to in khataung sangin
in chung sip zuma wachen ding nisan au lei kho he goi no lei tha he di to bang dan de hi atel zo aje le khazik kai proverb zik kai kovela miching pen solomon azikaya ingai tu le zile tamne boka agilo ho khale bui pi umasak ma hidingaya je ho loi to chen sang hin chu chu in chung sip zuma ka chang in leng le ka u joy ati mai jenga ngai tu le chu numi te a dinga ki su lam tak ai ina ulu lunin ai ti dinglam helen lo ang ti khap de le la ka sa je chu hung hi da ham hen da e chun mak tak mai proverb ma iwak sin le bunga chang som le nga na chun Bible theme ten zite pasal te again na hiti zite pasal te again na hiti wa nangma tui bela tui kidona na tui khu chu kot thel tina alon jak dingai pui pathin thuin mi cheng ho pa tang phal taka again na ku mo ma nu pan thui wang chu chu nang ma tui bela sak kidon zena tui na chu luong zui le le kot thel hwan na lun sak lo ding ati hi nu pan kal thu gen nai tiwa Bible theme ten je chu hi ki hen lai le dan le wel nei ten tui in ven da den na phal lo khak ding la uma je wel nei sun te hi tui hung hak lai tak le in ven ten le in ven pa wela pata tu ya wa khayu hi au akipa ma dingu kaging cha keile wel kan masangin mi wel ku ka wa khaile ka kipa thei ma ai wang zai Bible la nangma tui bela chau kidona chun jetna tui na chu kholaya lun sakki ati hi na wel tui kha mi pekiti nan anna la khan la hilowai iji ipasal kha ahung mok lun jaka ade de ya dinga ki pek lok na dinga gen nai Solomon hin til he again zitam ni na chu again dan hile chum chi tong ya le ngai nop leo ma gen thim ten gen le zelam chu I Bible la patin kawak gen num ti chung hi poten la chule kawak gen chai jing nai lo Bible la pat be nai jing lo wai vaccine chung da katin I Bible hin pastor ten le gen se ko pathin gop sa chu mi he min khen ki he ati nu pan kal hi hung bui phat le pathin gop hi lam ki het ta sek lo ibe chapau itu chate khawa samte mu nuni tang gen chai ti pi jing hi bol the lam ta ko ya ai Bible chun pathin in gop sa chu tin khen ki he ati le chu mi chun chu pathin gop sa ai ta nung hin chu ikisak la ta lol lo ding a hi lo to pa hi thu boyong le wang ngat tak dia lalpan bang tin vai un hom dio ti ho cha chai le wang ngai ven deu phot hi ching leo hin ti deum ka sama ma pastorin akutsu te hi pathin lung sin mazala tam sota thu boi la boi bang ma nei lowa Christian hin ko hun men te na sap chum lama le lam kai ông hi thèn từng cái le ken le cái đấy sang na chú
กบอกเกนตัวกะหุนที่เขานัทูฮีเยเจนจุนเราต่างกับที่ปากเก ป่านี้มาสเปียนหนึ่งตะบองหันพาผัดผ่าเตียวป่าประเทศทำบานมาสันหันหลัง จะได้พอแล้วนะ ตัวนี้ยังสับสนเต็ม จะถึงปีนี้ ตัวนี้ลูลุนประเทศลานเทียงอาเกษียณนั่นดึงเห็นสับสนผู้สังบงสับสนนี่เตียนยังก็จะป่าปีเวียนกระทัดกระเท้าเปลี่ยนจะเละกระทัดละปูนอาจีสูตัวเป็นอาเฮวัวทองผ้าอาหินบานะพระพากันนี้กิตาดิวเจนมาจังยังประเทศมินกบาทูกบาซีกัน สับสนมินดังกาสังขัดกิปาปินยาลาสับสนมิเตียนกันปีเดียวเฮกินแมวโตหุ่นยนต์ลังกิปาเต็นหัวสันเป็นผ่านตัว สับจุมเตหุนสุงหินดีพาร์ตเมนต์ดังพุสุงาอังไลลำหิมนุปีลังมิชนารีลังเงินอมังโนมุมหอกะอัตโตมามังโลดินดีพาร์ตเมนต์ดังเตะคะเลหงลุกลงไปยิ่งแล้วจนสับจุมสุงา ตัวนี้เห็นแกอยู่พอยสังมาไม่บังโดนเต้นเลยตัวนี้ดูลุนเนี่ยกิมเนียวดันเทียงอ่ะเสียงจุงเห็นก็กิปาปิวอ่ะก็กิปานาเอสสังดันเทียงเนียวสาปีกดิ่งก็โกวาจุจุคงไปดิ่งก็เหี้ยว่าก็ลอยเต้นหงจอยยันเต้นอาซอเลยลิมกิลางนาเลยลิมเลี้ยว่ากิลาคอมพีดิ่งก็ตีว่าสุก็เป็นบัดดิ่งหิดิ่งนะ อันหุ่นนั่นละมาอุนเตียค่ะเดี๋ยวก็ทุ่งกินหัวเดี๋ยววันละ ดีพาร์ตเมนต์ดังหอคะเลที่กินซันจะเป็นนั้นอนมยังเทแล้วจนตึงงักงักหอมหลูจนนึงดีพาร์ตเมนต์ขาดกิจใจเลยดีพาร์ตเมนต์ดังรุดเจ็ดเจ็ดยังเด่นอันไหนละมาองดิ่งเทแล้วจนที่เป่าไม่ได้พอยสันบุงขังไลเตียนจังอามานีสนะขังทานินคิลปีนวมขัดกันอีจุดินกิเจก็ลอยเตะมันเดียกูอินกินหินปีดอกยิงอินกตินกิปาคิลปีกะอินซิมเดออินกตินEvangelical Synod Church พอยสันบุงคริสเตียนขังไลพอล KKP โซชานปูมณีปูกิปาคิลปีกตั้งวาลจังคุลุนเอไลส์ลูลุนเอสกัมเตเลนุงาเทียนคิมเอไลส์มาร์เกรตคิมกัมเตปะเทียนดันเทียงาคิเชนนาเทียงโทนั่นนี่นาวกิปาปีนาสุกหลังนั้นวางขัวเซียนโกลเชงอินเจกิปาปีนาทิลเปียคีกะหุนเปียวฮีคริสเตียนอินซุงนมเสียมดิ้งอินลลปานหุนมัลซอมตาวหันทั้งจังมเชร์แมน KKP Secretary Lulun S. Gante General Secretary KKP Dated Person Bung Wangko the 11 December 2018 kay mapat at sa inayang hingahin mo Department katom na laya missionary te Rezo zo ading hi authority te ani kitie hi a jamau kha anak ngai pot ta di wen la hun hung ne kino lamum je kun wakzep luzo tun Saint John School staff te ko missionary board ki tai ting le ahun hen la bin bak te sa ke missionary board te le tu kumin dan khat tileng ko sunga dingin kana sim thakwa dan thinga kitchen na nei te ki pa pe saknan sangkhat pe ti kana ki ho wa je Rezo zo a hunung lak sak dingin Saint John School staff te ahun pe tengun rezo zo to le Pulzang area Easter prayer team te ani ki saw hen la
salun ki hoa dinga sal pau hin salun in mi za hin ko khom theizin ama chunga ama sapen in ke pa thu ka hin phonge phat hoi pio chong da tu ni ko nisa gole tai kai lewan nisa hoi ta ei pio wa pa pathin thangwa kinovin aban kin ama he ka student nahi